Mayong adlaw sa akong mga gwapa o gwapo nga mga anak. This is Mommy Dars. Welcome to my journey. For today's video, atong hisgutan ang about sa appreciation. Kini nga word para sa ako important. Kada tawo nga ako ang masugat, kada tawo nga akong maistorya, dili gid ako kalimtan ang pag-appreciate, no? Kay gali sa opisina, gi-appreciate gid ako bisan gagmayng butang nga gitrabaho sa saka tawo, sa saka staff. Kung unsa may mga butang nga gibuhat sa atoa, so ato nang i-appreciate, pasalamatan. Like for example, ma, thank you ma ha, kay ang imong baon nga gipabawon sa ako ganiha ma, lambi kaayo ma. So mga na ba? Bisag di dayto kaayo lami no, pero sige lang kay mama man na nya ang mama pud nga maminaw anak. Amo bang mga heart mag ulbo-ulbo, maglukso-lukso. Kay syempre gikan man na sa inyong mga baba no nga nigawas nga mga anak. So isa pud na ang mga mama pod i-appreciate po nato ng gamayng butang nga gibuhat sa atong mga anak. Like, uy ate, thank you ate, kay ikaw gid ang nanglaba, no? Kapoy bes mama ate no, pero nakahunaw na jud ka ate nga manglaba ka. Shout out sa ako ang ate nga nasa Cebu. Basta mga anak, mga gagmayng butang nga i-appreciate nimo ang mga tao nga nagpalibot nimo, makapanindot pud siya sa ato ang sa atong panagbuhay. Mura siya kanang blooming ka. And labi na sa tong mga trabaho, no, sa opisina. Kita as kauban, imo ginang i-appreciate ng imuhang mga kauban nga bisan ka na bang nakalimot lang ka o nakay wala na trabaho pero gitrabaho niya. Thank you kaayo ha, kay nagdali na jud ko kay ganiya ba niya ko sa field. Nya nalimtan ako nagtrabaho, thank you ba kaayo. Mga inana, kay nindot kay na. Unya ang mga nanay pod nga sa opisina. So ayo ginagkalimti og appreciate ang tanang mga anak nimo sa opisina kay para sa ako ambot lang gyud lahi-lahi gyud ta. Kung pwede pa lang no kanang every month bitaw ko na pa lang ko ikahatag, hatagan ako sa bonus. Na unsaon ta maning dili ba na mo oy policy sa company no? Or else nabaw ko daghang kwarta, pwede po na kaayo buhaton kay kada bang pag-appreciate anak sa imong mga tao nga nagpalibot sa imo para sa makadungog nga imuhang gi-appreciate dako na kayo na. Para sa ako maski gamay nga appreciation ako ginang na-feel nga gi-value ko. The more nga mo trabaho pa ko sa kanang butang nga beyond sa ako ang trabaho kay appreciate geto niya tong gamayng butang, how much more ko mo trabaho ko beyond sa akong work. So inaana siya. Gani kana bitawng mga panghitabo sa tong kinabuhi nga naglisod, pwede ginato na siya i-appreciate kay dili man lang ta mo appreciate sa maayong butang. Ma-appreciate pud ta sa mga dili maayong butang nga mabot sa tong kinabuhi kay naman na siya ay purpose anak. Wala ka nagdahom nga manahitabo ni sa imuha. Pero later part imo siyang nasabtan, mao day nahitabo to kay mo dito siya part siya sa process nga akong adtuan. So tanan jud bad or good kinahanglan nato siya i-appreciate kay ang tanan anak do nagyoy padulngan kung positive ang balik ana positive. So inana ang pagbalo sa Ginoo sa imuha og ang mismong universe and dili ka matiguang og dali kung ang imuhang words nga mogawas sa imong baba puro appreciation mo gid imong dumduman anak. So again, this is Mommy Dars. Kanunay magapahimangno kanimo, mag-amping ka permi anak. Dinhi bawal ang nega, positive lang kita dinhi nga side. And I love you all.